आकाशवाणी संबलपुर आंचलिक खबर पढ़ुछन आशुतोष पाणिग्राही। जोहार। पहला मुख्य खबर विधानसभा आज निर्माण उच्च शिक्षा और गणशिक्षा विभाग खर्चा दाबी उपर चली आलोचना। सारा राज्य उसत उष्णाकिति पालन है पखाल दिवस। राज्य स्तरीय समारोह जोगदेले मुख्यमंत्री 2023-24 वर्ष नियुक्ति पाई स्कीमाटिक कनिष्ठ शिक्षक मान को नियमित कले राज्य सरकार और एवं 25 तारीख दिन मूल हवा पूरी श्रीमंदिर रत्न अलंकार गणति मनती। एथर पूरा खबर विधानसभा बजेट अधिवेशन 2 नंबर खेप 10 नंबर दिन आज भी कटक एससीबी मेडिकल अग्निकांड घटना के लेकर विरोधी सदस्य माने गृह हो हल्ला करथिले। स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दाबी करी विरोधी बीजेडी और कांग्रेस सदस्य माने गृह मझाक आसिक किल्ला गगा करबानु प्रश्नकाल और शून्यकाल बाधा प्राप्त होता। बाचस्पति शिरोमा पाढ़ी विधानसभा कामकाज दे भाग नबार के सदस्य मान को अनुरोध करथिले बिल परिस्थिति स्वाभाविक नहीं पारला। हेथिर लगी बार बार गृह के मुलतवी करबार के पड़िथिला। ऊपर बेला 4 बजे गृह कार्य किछटा चलथिला। विरोधी हो हल्ला भितर आज पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन निर्माण विभाग विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड और उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज निज निजर विभाग बजेट खर्चा दाबी उपस्थापन करथिले। राज्यर उच्च शिक्षानुष्ठान मन के संकर लगी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पाठ्यक्रम मूल कर उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहन। विधानसभा ए बाबद गोटे प्रश्नर उत्तर थी मंत्री श्री सूरज कहन महाविद्यालय स्तर छात्र छात्री मानकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता दक्षता बढ़ावा लगी उच्च शिक्षा विभाग नास्कम और कोर्सेरा बागेर संस्था सहयोग ऑनलाइन जरिए एआई पाठ्यक्रम सुविधा दि जाउछि। रमादेवी विश्वविद्यालय एआई और रोबोटिक्स सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापना करा जायछि बोली उच्च शिक्षा मंत्री कहछन। सेंतर राज्य छात्र संसद निर्वाचन करबा लगी सरकार सकारात्मक अछन और ए दिगे विचार चारिछे बोली आ गोटे प्रश्नर उत्तर थी मंत्री श्री सूरज गृह के सूचना दैछन। जातीय शिक्षा नीति बाबद गोटे प्रश्नर उत्तर थी उच्च शिक्षा मंत्री कहछन राज्य छात्र छात्री मान को दक्षता आधारित शिक्षादान लगी सरकार व्यवस्था करुछन। उच्च शिक्षा विभाग थी जातीय शिक्षा नीति 2020 अनुपालन लगी काम चलीछे बोली मंत्री श्री सूरज कहछन। शिल्प स्थापना लगी जमी नहीं काम मूल नहीं करथिबा राज्यर 25टा शिल्पानुष्ठान के सरकार तरफ कारण दर्शा नोटिस जारी कराइछे बोली शिल्प मंत्री संपत चरण स्वाई गृह सूचना दैछन। मंत्री श्री स्वाई कहछन नोटिस उतरु 7टा शिल्पानुष्ठान जमी आवंटन रद्द करा जाइछे। एचनी कोर्ट 5टा मामला विचाराधीन रही। इटको जरिए बंटा जाइतबा जमी भितरु 914टा शिल्प संस्था बंद रही। सेतिर भितरु 267टा शिल्प संस्थार आवंटन रद्द करा सहित 665टा संस्था के कारण दर्शा नोटिस जारी कराइछे बोली शिल्प मंत्री सूचना दैछन। सारा पृथ्वी न रहुतबा ओडिया माने आज विश्व पखाल दिवस पालन करछन। ओडिशार धनी नु गरीब जे सबु वर्गर लोकर मनपसंदर खाद्य होचे पखाल। ओडिया खाद्य परंपरा लोक संस्कृति और आध्यात्मिक चेतनार गोटे समन्वित प्रतीक भावे पखाल नुआ परिचय बनै पारिछे। 2011 मसीहा मार्च 20 तारिख नु ए दिवस पालन करा जाउछे। विश्व पखाल दिवस अवसर भुवनेश्वर पांथनिवास परिसर राज्य पर्यटन विभाग तरफ पखाल पर्व पालन करा जाइथिला। कार्यक्रम थी मुख्यमंत्री 2 उपमुख्यमंत्री बाचस्पति और उपबाचस्पति सहित नेता मंत्री माने जोग देकरी पखाल मजा नहीं। ये अवसर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहछन पखाल खाली गोटे आहार नुहे इटा ओडिशार संस्कृति और परंपरार गोटे अविच्छेद्य अंग है। पखाल दिवस जरिए ओडिशार ऐतिह्य के सम्मान जनाबार लगे राज्य सरकार अहरह चेष्टा करुछन बोली मुख्यमंत्री कहछन। पखाल होउची ओडिया मानकर सबुठारु प्रिय खाद्य आ पखाल रे ही थाए आत्मतृप्ति। आम आराध्य देवता महाप्रभु श्री जगन्नाथ पाखरे मध्य पखाल भोग लगी थाए। आमे जेते बेले आज पखाल दिवस पालन करूछु एवं यहा को नेकरी आमे गर्व करूछु। यहा किबळी भाबरे प्रचार प्रसार होई परिबो ये खाद्य किबळी भाबरे ओडिया रु बाहरी अन्य मानकर पई मध्य ये प्रिय खाद्य होई परिबो आ सेथि पई विभाग तरफरु सरकार को तरफरु जतनर सहित आमे यहा को संपूर्ण भाबरे प्रचार करने सहित आगामी दिन में ये कार्यक्रम को आगू नबू। यह अवसर पर्यटन विभाग तरफ 850 केजी चाउल थी
1177 କେଜି ପଖାଲ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଇ ପଖାଲ 2000 ଅଧିକା ଗରିବ ଲୋକ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଆଉ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପାଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର 44,39,602 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାହାଳିଆ ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଥି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, ଶିଶୁ ବାଟିକାନୁ 8 ଶ୍ରେଣୀ ତକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜନପିଛା ଏଥିଲାଗି 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦିଆଯାଉଛି। ଗଲା ମାସ ତକ 1-10 ଶ୍ରେଣୀର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ 100% ପୋଷାକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଥି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷର ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ 9,930 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଖବର ଶୁଣିଛନ୍ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ଦ୍ରନୁ। 2023-24 ବର୍ଷରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇକରି ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିରେ କାମ କରୁଥିବା ସ୍କିମାଟିକ୍ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ନିୟମିତ କରାଯାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିନୁ ଯୋଗ ଦେବାର ସମୟନୁ ନିୟମିତ କରାଯାଇଛି। 2025 ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ତକ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାର ସହିତ 2026 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ନିୟମିତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବାଗିର ଦରମା ପାଇବେ। ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜରିଏ 13,000 ଅଧିକା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚୈତ ମାସର ଉଜ୍ଜଲ ପଖର ସପ୍ତମୀ ତିଥି ଅବସରରେ ଏବେ 25 ତାରିଖ ଦିନ 12:12 1 45 ଭିତରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଲଙ୍କାର ଗନ୍ତି ମନ୍ତି ମୂଲ କରାଯିବା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମୋଦିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ଗନ୍ତି ମନ୍ତି କାମ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ଧାରିଜ କରାଯାଇଛି। ତିହାର ବାହାର ଶନିବାର ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ଗନ୍ତି ମନ୍ତି ନାହିଁ କରାଯାଏ। ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି କରାଯିବା ବୋଲି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ପ୍ରିଥୁଲ କୁମାର ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ଗସ୍ତର 2 ନମ୍ବର ଦିନେ ଭାରତୀୟ ଜନସଞ୍ଚାର ସଂସ୍ଥାନ IIMCର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାମକାଜର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦିନେ ସଂସ୍ଥାନର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଙ୍ଗେ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ କୁମାର କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସଂସ୍ଥାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀ କୁମାର ଭାବ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ଗଙ୍ଗାଧର ସାରସ୍ୱତ ସମିତି ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଘର ତରଫରୁ ମହଗାଁ ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସର ପଖାଲ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସଭେ ମିଶିକିରି ପଖାଲ ଖାଇବାର ସହିତ ଅତିଥିମାନେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଲାଗି ପଖାଲର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଉ ପଖାଲ ଦିବସର ମହତ୍ୱ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ବାପୁଜୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ହୋଇଥିବା ପଖାଲ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମାନିନୀ ଭୋଇଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥିମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି ପଖାଲ ଖାଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓୟୁଏଟି ପରିସର ଆଜି ଓୟୁଏଟି କୃଷକ ମେଳା 2026 ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହଟି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ଆଉ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଓୟୁଏଟି କୃଷକ ମେଳା ଏ ବର୍ଷର ମହିଳା କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଆଉ ବିକଶିତ କୃଷି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରିକି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ମେଳାଟି 15 ଅଧିକା କୃଷି ସୂଚନା ବାବଦ ଷ୍ଟଲ କରିଥିଲା। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ବୈଠକ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକଟି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିକି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମର ଅନୁପାଳନ, ରାସ୍ତା ପାଖକୁ ଜବରଦଖଲ ହଟାବାର ଆଉ ରାସ୍ତାମାନଙ୍କର ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଗିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅନିଲ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲାଇନ୍ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗାର ପାଖେ ଜିଲ୍ଲା ଅଭିଯୋଜନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ସେସନ ଜଜ୍ ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମିଶିକରି ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ଭାଗୀ ଜାଗାନ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବଟି ଧୋକାଗୋଡ଼ି ଆଉ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ତକ କମିବ। ତାର ଉତ୍ତରୁ ତାପମାତ୍ରା ଫେର ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଶେଷ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଫେର ଗାଏ। ବିଧାନସଭାନ ଆଜି ନିର୍ମାଣ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଆଉ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଉପରେ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଉଷତ ଉଷ୍ଣାଗୀତି ପାଳନ ହେଲା ପଖାଲ ଦିବସ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମାରୋହଟି ଯୋଗଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2023-24 ବର୍ଷରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ସ୍କିମାଟିକ୍ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଉ ଏବେ 25 ତାରିଖ ଦିନ ମୂଲ ହେବା ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ଅଲଙ୍କାରର ଗନ୍ତି ମନ୍ତି। ଆଜିର ଆଞ୍ଚଳିକ ଖବରିନ ଶେଷ ହେଲା। ଜୁହାର।